Matius 5, Matthew 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. In seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples come unto him. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, and he opened his mouth and taught them, saying, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Blessed are the which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Rejoice like shedding glad, for great is your reward in heaven, for you could die the prophet which were before you. Kamu ada jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Neither do men light candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bulan lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Whosoever therefore shall break one of these least command and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. For I say unto you that except your rightness, soul action and rightness of the scribe and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ye have heard that it was said by them of all time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill be in danger of the judgment. Terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say doubtful shall be in danger of hell fire. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, therefore if thou bring thy gift to the altar, and there remembers that thy brother had ought against thee. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Leave there thy gift before the altar, and go thy way. Peace be reconciled to thy brother, and they come and offer thy gift. Sedamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawan itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Agree with an adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence till thou hast paid the uttermost farthing. Kamu telah dengar firman, jangan berzina. Ye have heard that it was said by them of all time, thou shalt not commit adultery. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya
sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. But I say unto you, that whosoever look on a woman to lust after her heart commit adultery with her already in his heart. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan untuh dicampakkan ke dalam neraka. And if the right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profit for thee that one of thy members shall perish, and not that thy whole body shall be cast into hell. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. And if that right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it profitable for thee that one of thy members shall perish, and not they, the whole body shall be cast into hell. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya karena memberi surat cerai kepadanya, if had been said whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena sinah, menjadikan istrinya bersinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, shame for the cause of fornication, cause her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced commit adultery. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Again ye have heard that it had been said by them of old time, thou shalt not wash forswear thyself, but shalt perform unto the Lord 10 oaths. Tapi aku berkata, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great kings. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. But let your communication be ye nigh, for whatsoever is more than this count of it. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. We have heard that it had been said, and eye for an eye and a tooth for a tooth. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. But I say unto you, that ye resist not evil, but whatsoever shall smite thee on the right cheek, the other also. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. And if any man will shew thee at the law, and take away thy coats, let him have thy cloak also. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu.
Give to him that asks thee, and from he that will borrow of thee, turn not thou away. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he make his sun to rise on the evil and on the good, and shine rain on the just and on the unjust. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publican the same? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? And if ye shall your brethren only, what do ye more than other? Do not even the publican so. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.